سلام كبراتنا ممي فورتي بودكاست خطاتلتي كمي كان لكم كمي تكونوا بزح حلف حدثهم من درجة بزح فيديو كسرح ريكورد هقول لكم لأن يرون جن بسانكنا سرح صحقي يقول لكم كنيع كم تسفلتي لايف أفتي يوتيوب شانلنا لايف نخلي على الزخلنا بزحي سبسكرايبر ونسلزو حدا سو ريكارد زغورو زلكم اور نقالو تعرفتهم صوتكم اور تفلتهم من شير تقولوا لهم تشانل نغنا سبسكرايبر بيزونا وسخن حكيدو اي ثينك نمهار كونتنت نفتار ونوسخ خيدي زلنا سلازلني مالتينا لو معلتي توصلنا ناي عسرت عم شدوا غاز هو على اللي قبلنا مالتي سو أفتلو معلتي نقبرو علال بوانانت بمتى تجمرنا إذا حي الشذوذ كافتهم 4 تي حدا ناي ترنديو كالاي تيكيو سالساي تكنولوجيو تالنتيو سوري رابعين دقنا ترانسفورميشن سو زعبا زنبالتات اللي ناردي تايمسل المستنتنا كاو ناي تيك سبيسيفيك ناي تيك ترند غتا يمثل ابز نعللنا بغصالي مالتي نعد موسى ابز مسانا في بودكاست حسب زكاف لنا حسب وزغون يكون سب مالتي اب ترند اب ردي ترند زلو ويب زنبالتات زلو رديت اب تكنولوجي زلو رديت اب تالنت زلو رديتن نايلوت بروسس كم يخمر راح زلو زبل رديتن مور فوكس ناقونا نسرح مالتي سو كساو نافتي نايكالوت برزنتيشنات نتاينا اي ثينك توسنا نقر تعلنا زبوي سو كافتوم ترندس نعمنت بزعبا اي بزعبا سايبر سيكيورتي بزعبا كوانتم كومبيتينج نانو تكنولوجيز and كالوت ماتيريال ساينس اريا زلو عبيت ريسيرشات تايم زمسلو كامنتاي توجي سوم يوم كبز بسيحو ثم مسارتاوي نزي درايف زغور زلو حيلتات كنتايو اذن خون زخل زلوت زير حيل كنتايو ابزل بسفح معلال كن جمرنا مالتيو سو معلتي مور حصر سو الحصر زبله اب اندسترياوي ومعباله ناي ودسب كامنتاينا منتاي ابزل توسنا معلال هم كلنا مالتي سو مزفلت اب تفلالي موالنا ودسب تفلالي ناي ايكونومياوي بوليتيكاوي محراون ناي تكنولوجيكاون عامتات نصات كم دما ناي سبات ناي نقحات بركي شغغر زترأي لهم زيوم እንደገና بزمن وبموائل كريوم كلنا تنعس حمشته عبيتي موالات يوم زرزرو تقدم ايكونومياو موائل زبال ناي سبق ساقمنت وي هانتر غازرر نولو عينت موائلي زموائل زي مور قوام زغنا منبري قوام زغنا بلان قوام زغنا ناي مساي باقي هاللي هو زي كونس كان فطور ودسب نمعلتاو زلي و تاوتات نركب له فتره نا ايكونومي موالي زي مور معلتاو يزبال بلان راح يزليكا زغنا زهدان وي زر فرمره وي زهدان انسسا تدلي نعو እንደገና زغون قلبت نغليكا زغل ناي تنكار اكلو مالتي اكلو تنكار خليكا لو تايسكا تقاليسكاس مشنا زغلكا صاري ليكا مالتي كاوز قصيل زمصناي ايكونومياو مويل تنعسن زي حالف 13 عامات كاوي بيلو صنحه ناي حرشا agricultural revolution ونبالي توز تفتر محارسة عندنا ناي حرشة محارسة agrarian society ونبالي مالتي شو توم حنا بتقراي بزحين اليوم ناي ايكونومي وموائل نعم نتحرشها نرغل ناس تو عراي محراس
ኣርዑት ነዊት ገለመለ ዝበሃሉ ቴክኖሎጂታት እንደገና ነዚ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂታት ነይሮም ማለት እዩ ሰው ጉልበት ሰብ ካብ ጉልበት ሰብ ምኳዓት ጥራሕስ ብጉልበት ፈረስ ወይ ብጉልበት አብዑር ጌርካ ዝኾነ ስራሕ ምስራሕ ማለት እዩ እዚ ዘመን ሞር ምስ ናይ ሃይማኖታዊ ንቕሓት ተጠማምታ ሞዴል ፓራዳይም ዝተሓሓዝ ኮይኑ ናይ ፖለቲካል ስርዓትና ዶሚናንትሊ ዋላ ትሕዝቡን ዘሎ ዝፈጠረ ዓበይቲ ስልጣነታት ከም ናይ ሓወልቲ ኣክሱም ምስራሕ ካልኦት እውን ስልጣነታት እውን ዝሰርሕናሉ መዋዕሊ እቲ ኣግራርያን ኢራን ብሎ ባና ንሪኦ ማለት እዩ እዛ እንድሕሪ እዚ ናይ ዮሃንስ ጉተንበርግ ናይ ፕሪንቲንግ ፕረስ ማሽን ምስ መሃዘ ድሕሪኡ ዝተፈጠሩ ናይ ፍልጠት ኣብዮት ናይ ኢንፎርሜሽን ኣብዮት ተኸቲሉ ዝተወለደ ናይ ኢንዱስትሪያዊ ኣብዮት እንብሎ እዩ ቀዳማይ ኢንዱስትሪያዊ ወያነ እውን ይበሃል ወይ ቀዳማይ ኣብዮት ኢንዱስትሪ እውን ዝበሃል ማለት እዩ እዚ እቲ ቀዲሙ ብብዕራይ ብገለ ንሰርሖ ዝነበርና ስራሕ ናብ ማሽን ዘሰጋገረ ብበዝሒ ስራሕ እንደገና እቲ ማሽን ፕሮዳክቲቭ ዝኾነሉ መዋቕር ብስትራክቸር ደረጃ ብትካል ደረጃ ዝፈጠረሉ መዋዕሊ ማለት እዩ ኣብዚ መዋዕሊ እዚ ማስ ፕሮዳክሽን ተኻኢሉ እዩ ናይ ሰባት ድኻም ብብዙሕ ብበዝሒ ዕፅፊ ተባዚሑ እዩ ንኣብነት ሓደ ፈረስ ጉልበት ሕዚ ብዙሕ ግዜ መኪና ገለ ትሪኢ ትኾንኩም ሓደ ፈረስ ጉልበት ከምዚ ፈረስ ጉልበት 20 or 100 or 170 ፈረስ ጉልበት ያ መኪና ገለ ትሪኢ ዝኾነ ሰብስ ትኻብናይ ፈረስ ጉልበት ናብ ናይ ማሽን ጉልበት ተሰጋገርናሉ መዋዕሊ እዚ ክንደይ ዝኣክል እዩ ዝብል እዩ እቲ ዘርእየና ንኣብነት ሓደ ኣቨሬጅ ፈረስ ክሰርሖ ዝኽእል ዝነበረ ስራሕስ ዝኾነት መኪናስ ብ170 ግዜ ፍጥነት ፕሮዳክቲቪቲ ትሰርሖ ዝብል እዩ እቲ ሓሳብ ዘርእየና ካልኣይ ካብዚ ቆፂሉ እንደገና ካልኣይ ኢንዱስትሪያዊ ኣብዮት ዝበሃል እዩ ካልኣይ ኢንዱስትሪያዊ ኣብዮት ኣብ መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመን ከባቢ ዝመፀ ምስ ምምሃዝ ኤሌክትሪሲቲ ማግኔቲዝም ተተሓሒዙ ድሕሪኡ እንደገና ናይ ኣልበርት አንስታይን ውፅኢት ምርምራት ዝኾኑ ብዙሓት ፈጠራታት እውን ተሓዊሽዎ ዝመፀ መዋዕሊ ኣብዚ ዲቪዥን ኦፍ ሌበር ናይ መቐላዕዮ ናይ ፕሮዳክቲቪቲ ኤንድ ኤፊሽንሲ መወሰኺ ቱልስ ማስ ፕሮዳክሽን ዝበሃል ዝፈጠርናሉ መዋዕሊ እዚ እቲ ካልኣይ ኢንዱስትሪያዊ ወያነ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ማለት እዩ እዚ መዋዕሊ እዚ ሞር ኣቪዬሽን ናይ ትራንስፖርት ሲስተማት ብበዝሒ ዘመናዊ ዝገበረ ተን ሕዚ ንሪአን ዘለና ኣውቶሞቢል ዶ ኣውሮፕላን ዶ ግዛዕ ዶ ብማስ ማኑፋክቸሪንግ ደረጃ ንክህልያ ኣብ ዓለም ዝገበረ መዋዕሊ እዚ ወል ኣብቲ መዋዕሊ እዚ ብጣዕሚ ከበድቲ ዝበሃሉ ውግኣት እውን ዘካየድናሉ መዋዕሊ አንፎርቹኔትሊ ቀዳማይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝበሃሉ ብጣዕሚ ብለሊ ዝበሃሉ ናይ ዓለም ኩናታት እውን ዘካየድናሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ድሕሪ ዝመፅእ ሳልሳይ ኢንዱስትሪያዊ ወያነ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም መበገሲ እዩ እንደገና ኣለን ቱሪንግ ዝበሃል ናይ ኮምፒተር ናይ ሒሳብ በዓል ሞያ ማቴማቲሽን ናይቶም ናይ ናዚ ስርዓት ኮድ ክሰብር ተባሂሉ ብተዋሃቦ ኣሳይመንት ዝጀመረ ዝፈለመ ዓይነት ኢንዱስትሪያዊ መዋዕሊ እዩ ኣብዚ ናይ ንኮምፒተራት ድሕሪ እውን ፅንሕ ኢሉ ናይ ኢንተርኔት እንደገና ካብኡ ፅንሕ ኢሉ እንደገና ናይ ሞባይል ኮምፒቲንግ ዓቕምታት ተጠቒሙ እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ንኣብነት ሕዚ ሪከርድ ዝገብረልኩም ዘለኹ ዩቲዩብ ፌስቡክ ዋትስኣፕ ኢንስታግራም ቴሌግራም ካልኦት ንክፍጠሩ ዕድል ዝሃበ ዓበይቲ ናይ ኢኮኖሚ ኩባንያታት መብዛሕትኦም ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት ምእንቲ ክኾኑ ዘኽኣለ መዋዕሊ እቲ ሳልሳይ ኢንዱስትሪያዊ ወያነ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሳልሳይ ኢንዱስትሪያዊ ወያነ መብዛሕትኦም ዝፍለጡ ብኣውቶሜሽን حذفت قدم لي زنارة نفرس قلوت بماكينة أو بماشين متكا ينير تحت ترانزيشن أبزي even نتمكينة سوز سرح تكالونس كمان يسرات مخك وزيو أوتوميت كون داخل ناي إلكترونيكس إنجينيرينج عبوان نت جلست تصوت له مواليزي زين زين تايو نتقتيل زلوا معرف في الجيرو تي ناي ألان ترينج زبال تيست ور إكزامبل له زغونه ماشين سي زغونه حتى حتيت كايو مست زغونه يسب بحاجه وينهم تمسسال حتى حتيت كايو زمن لسلك زلو
መልሲ مستوسف زملسلك منيوم كم زخون الحرقاقيكا على ترين تيست حنيفي بهالتي ماشين يزول ول نا artificial intelligence ماشين كونت حسابي زي so افتناي رابع اندستري ويانا نقولو እንደገና ፊዚካል እንብሎ በአካል ቁስ አካል ተሶፍትዌርን ሓደ ዝኾነሉ መንፈስን ስጋን ዳር መስተሓዋወሱሉ ዓይነት ኩነተ ንባር ዘለዎ ሞባይል ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ናይ ነገራት ኢንተርኔት ወይ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ንባል በእንግሊዝኛ ናይ ፈጣን ኢንተርኔት ሰርቪስ ዝህቡ ናይ 4G 5G 6G ንብሎም ዓይነት ኢንተርኔት ሰርቪሳትን ማሽን ለርኒንግ ከዓ ዞም ከምዚ ዓይነት ፓተርንታት ብፍጥነት ተማሂሩ ዝኾነ ነገር ከውፅእ ዝኽእል ማሽን ዝመሃር ማሽን ምስ ምፍጣሩ ተተሓይዙ ዝመፀ ኢንዱስትሪያዊ ኣብዮት እዩ 2010 ዝጅምር እስካብቲ ቻት ጂፒቲ ወይ ኦፕን ኤአይ ኣብ 2022 በፈረንጂ ወይ 2015 ሕዳር ከባቢ ባና በቆፃፅራ ግዕዝ ማለት እዩ ዝተለቀቀ ክሳብ ንሱ ዝነበረ ናይ ምርምር ናይ ምዕባለን ግዜ ተሓሳቢ ገይሩ 2022 በዋናነት እንደገና ማኒፌስት ዝገበረ ኢንዱስትሪያዊ ኣብዮት እዩ እዚ ኢንዱስትሪያዊ ኣብዮት እዚ ናይ ኤአይ ዓቕሚ ዕብየት ናይ ሰባት ናይ ምሕሳብን ነገራት ናይ ምርዳእን ወይ ናይ ምግባርን ዓቕሚ ባይፋር ብጣዕሚ ዝንውሐ መዋእሊ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ድሕሪ 2020 ተተናእሰ ድሕሪ 2022 ከዓ ብግልፂ ድሕሪ ኦፕን ኤአይ ማለት እዩ ድሕሪ ኦፕን ኤአይ እንደገና ሕዚ ዓበይቲ ናይ ኤአይ ትካላት እኒኦ ጉግል ጀሚናይ እኒኩም ናይ ኤክስ ግሮክ ናይ ስቴቢሊቲ ኤአይ ኦር ስቴብል ዲፊዥን ንብሎ ኤንድ ካልኦት ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ ኤአይ ኩባንያታት ኦልሬዲ እኒኦ ኦር እቶም ኩባንያታት ተዘይሃልዮም እውን ንካልኦት ኩባንያታት ዝፈጥሩ መዓት ኩባንያታት ተፈጢሮም እኒኦ ማለት እዩ ኣብዚ መዋእሊ እዚ ናይ ሰብን ናይ ሮቦትን ኮላቦሬሽን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክኸውን ሶ ሰባት ዝተለመደ ትምህርቲ ቤት ትመሃሮ ትምህርቲ ጥራሕ ይኮነስ ምስ ሮቦት ከመይ ንሰርሕ ከመይ ኢንተራክት ንገብር ከመይ ምስኦም ንዕልል ወር ዝደለናዮ ሓሳብ ነፈፅም ዝብል ዘርኢ ናይዚኦም ኮግኒቲቭ ሲስተምስ ካስተማይዜሽን ዝከኣለሉ መዋእልና ነፂሕና ኔና ማለት እዩ ሶ ኣብዚ መዋእል እዚ ያኔ ዓለም ቴክኒክሊ ንሕና በይና ዘለና ዝብል ድሕር ምምርማር ክኢልና ብናታተይ እምነት ኣብቲ ቀዳማይ ኢንዱስትሪያዊ ወያነ እኳ ሲኣተናል ንዕኡ ዝኸውን ናይ ነቕሓት ብርኪ ወኒና ናይ ለያ ምን ንሕና ዘለናሉ ኩነተ ንባሬ እቲ ናይ ኣግራርያን ሶሳይቲ ዝበሃል ዶሚናንት ሪጂዲቲ ዝበዝሖ መዋእልና ዘለና ካብዚ ናብቲ ሓምሻይ ቅድሚ ኢንዱስትሪያዊ ወያነና ዘለና ናብ ሓምሻይ ኢንዱስትሪያዊ ወያነ ዘለዎ ኩነተ ዓለም ንሕክናት ኮይና ግድን ነቕሓት ስግግር የለና ኣሎ ነቕሓት ጠማምታ ሞዴል ማለት እየ እዚ እቲ ናይ ፓራዳይም ሽፍት ንብሎ ዝኸውን ዘድሊ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ክንገብር ንሕር ኮይና ብደንቢ እቲ ትረንድ ምርዳእ ጥራሕ ዘይኮነስ ታለንት ክትርዳእ ናይ ቴክኖሎጂ ፍሉይ ኮንትሪቢሽን ኣብዚ ክትርዳእ ነዚ ዘድልየካ ናይ ስግግር ካብቲ ዘለኻዮ ናብቲ ዓለም በፂሓትሉ ዘላ መዋእሊ ንምስግጋር ዘድልየካ እንደገና እንታይ ዓይነት ናይ ለውጢ መንገዲ ይኹን ዝብል ምንዳፍ ዘድልየሉ መዋእሊ ማለት እዩ ሶ እዚ መዋእሊ እዚ ግምት እትየ እምበኣር ኣነ እቲ ሓፈሻዊ ሓሳብ ንዕለልና ንፀንሕና ኢንዲቴይል ግን ብቐፃሊ ሳብስክራይብ ናገበርኩም ንካልኦት ሰባት መባፅሕ ናገበርኩም እንድሕር ከይድኩም ኦልሬዲ 50 እንድሕር በፂሖም ላይቭ ንኣቲና ንዕልለሉ ናይ ብዙሕ ሰብ ናይ ምምሃር ፍጥነት ንቕንሰሉ ስራሕ ክንሰርሕና ዝብል እምነት እኒአኒ ሶ ኣብዞም 4 ብዋናነት ቅድሚ እቲ ኣግራርያን ሶሳይቲ እንታይ እዩ ዝጥቀም ነይሩ ሜን ናይ ኢንቴሊጀንስ ፎከስ እንታይ ነይሩ መሬት እዩ ነይሩ እቲ ናይ ኢንዱስትሪያዊ ወያነታት ብፍላይ ኢንዱስትሪያዊ ወያነ ዋን ወር ሓደ ትኩረት እንደገና ሌበር እዩ ፕሮዳክቲቭ ዝኾነ ሌበርስ ከመይ ገይረ ይረክብ እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ እቲ ሳልሳይ ናይ ካፒታል እዩ ካፒታል ዘለዎ ሰብ ሶፍትዌር ይገዝእ ኣውቶሜሽን ይገዝእ ዘን ኣውቶሜሽን ተጠቂሙ እንደገና ቢዝነስ ፕሮሰሱ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ኢንቴሊጀንስ ካ ትገዝእ ኣብ ዕዳጋ ክወፅእ ከለኻስ ኢንቴሊጀንስ ካ ትገዝእ ካብ ኤአይ ካብ ኦፕን ኤአይ ኢንቴሊጀንስ ትገዝእ ብነፃ ክኾነ ህሊ ሰብስክራይብ ጌርካ ክኾነ ህሊ ብዘየገድስ ኣብዚ መዋእልና ዘለና ሕዚ ኢንቴሊጀንስ ቱ ንሕና እንተማመነሉ ኔና ንብሎ ኢንቴሊጀንስ
كابنايتهم ماشينات إنتاجية بزنحاسة سلازغنا نتشق علينا نخون نسوم نتشقلت يكونوا زقبوهم زين وين نمر مرة كيدنا مالتيو بوانا ناس أبزي انفوكس غيرنا أنا على معلتي فعل اللي نيرة سو ذا فيديو اللي حرفتكم هونكم نخلو تسبات كباس أحمنتي شير لايك سبسكرايب كومنت تغورون شير قوروا لو معلتي زنار الناس عن حيت بزي كبك لو مالتيو thank you very much